जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर आमिर अजीज हमारे साथ बैठे हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, आप सबको पता है। और साथ साथ रीइटरेट करती जाऊं कि ये स्पाइनल सेंटर का अपने मदद आपके बेसिस पे और डोनेशंस पे इन्होंने इसका बेड़ा उठाया है। सो आप लोग भी दिल खोल के इमदाद कीजिए, बिकॉज यू आर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी दैट वे। और स्पाइनल डिजीजेज और स्पाइनल प्रॉब्लम्स को अगर हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि इनका ये मिशन कामयाब हो, अगर हम इस पे काबू पा सकें तो बहुत सारी जानें जो हैं वो लिवेबल हो जाएंगी। तो इसलिए प्लीज इस बारे में जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी साथ लेते हैं और फिर इकबाल साहब की जो कॉल आई थी उसका भी जवाब लेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फरजीन, जैनब शाहीन, आपकी पुरानी पेशेंट बात कर रही हूँ। जी जी जैनब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब तो मिलते ही नहीं, इनसे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अब अल्लाह ताला ने काल मिला दी है। वेरी मेरा गुड। मसला ये है डॉक्टर साहब कि मैं जिस करवट पे सोती हूँ ना, अगर हाँ दाई करवट पे सोती हूँ तो जो मेरा बायां बाजू है वो ऊपर होता है, हाँ। वो सुन्न हो जाता है। अच्छा और जो 3 उंगलियां ना इसके साथ वो भी सुन्न हो जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक ठीक। एक्सरे वगैरह तो करवाया, वो ठीक है, हम्म। लेकिन पता नहीं चलता। काफी फिजियोथेरेपिस्ट भी दिखा चुकी है, सही लेकिन मसले का हल नहीं है। सही जैनब, और आपका अभी आंसर लेते हैं डॉक्टर एक साहब से। और सवाल मेरा, हम्म एक और मेरा सवाल है कि मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ था, हम्म तो उनका लिगामेंट टूट गया था घुटने का, ग्रेड 3 की पार्शियल इंजरी है। हम्म। तो वो उसका इलाज ऑपरेशन ही है या वैसे भी आराम आ जाएगा? ये 2 क्वेश्चन है, प्लीज मेरे जवाब दिला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिला देते हैं जनाब। जनाब प्लीज ना इस्तेमाल करें, वैसे भी दिलाने ही थे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। पहले तो इकबाल साहब के सवाल का जवाब देंगे जो उर्दू बाजार से बोल रहे थे। उनकी बकौल उनके दाएं एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी। मैं ये बता दूं कि 20% लोगों में ये चोंच एड़ी में ज़रूर होती है, और इसके खुदारा इसका ऑपरेशन कभी ना कराइएगा। इसके ऑपरेशन का फ़ायदा सिर्फ डॉक्टर को होता है, मरीज़ को नहीं होता। ये होता है उन लोगों में जो सख्त किस्म की जूतियां पहनते हैं, या खड़े ज़्यादा रहते हैं, या नंगे पैर ज़्यादा चलते हैं। तो इसके लिए एक सिलिकॉन का पैड होता है जिसको हील कुशन पैड कहते हैं। सही। वो जूती में रखना पड़ता है, और उसमें ज़रूरी है कि जूती पीछे से बंद हो, पीछे से खुली ना ठीक है, हो। सपोर्ट हो यानी कि जी। उसकी, ताकि सिलिकॉन पैड फिसले भी ना। और 1 महीना उसके सिवा कोई जूती ना पहने, ज़्यादा पैदल ना चलें, नीचे मत बैठें। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इकबाल साहब, आपके तो प्रॉब्लम का इतना सा हाल था, आप प्लीज करके हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। और अब जैनब शाहीन के 2 ज़ैनब, पहले मसले। तो आपकी उम्र कितनी है? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर ज़रूरी है। इसी इसी खुशकिस्मती से उनका फोन जो है वो अब बंद हो चुका है, आपको नहीं पता ये लगेगा। जो उनके बाजू सोने का बता रही हैं, ये आम तौर से गर्दन की वजह से होता है। और या तो वो तकिए ज़्यादा ले रही हैं, या गर्दन झुका के ज़्यादा काम कर रही हैं। तो उनको पोस्चर, किस तरह सर रखना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह कोई काम करने, वो सिखाना होंगे। कुछ वर्जिशें सिखानी होंगी, और अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाएंगी। तकिया के बारे में प्लीज जरा आप भी तकिया नॉर्मली जी जितना ये कंधा हो चौड़ा, इतना चौड़ा होना चाहिए जब आप साइड पे लेटें, ताकि ना गर्दन यूं हो ना यूं हो। और शोल्डर्स के नीचे तक होना चाहिए। शोल्डर्स के नीचे तक होना चाहिए। और जो इनके मियाँ का मसला है जी, ग्रेड 3 का पार्शियल टीयर, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। ग्रेड 3 का मतलब है कंप्लीट टीयर। और अगर उनके जोड़ में आर्थराइटिस नहीं है तो इसका ऑपरेशन बहुत कामयाब है। और हमारे पास तशरीफ़ लाएं घुरकी में, बग़ैर फ़ीस के इंशाल्लाह हम ऑपरेशन ये कर देंगे। अल्लाह के फजल से 3 से 6 महीने लगते हैं पूरी तरह रिकवर करने में, ठीक हो जाएंगे। ले जैनब, आप कह रही थी ना कि बड़ा मुश्किल से मिलते हैं डॉक्टर साहब, जो मिले हैं तो चप्पर फाड़ के मिले, मुफ्त इलाज भी हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई, शुक्र है, मुझे तो बात करने का मौका मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि स्पाइनल इंजरीज की जब हम बात करते हैं, उसके लेवल्स होते हैं। अगर स्पाइनल उसको क्या कहते हैं, अगर स्पाइन टूट जाए तो, है ना, जी। तो उसकी वजह से कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं फॉर लाइफ, या तो चारों पैरालाइज, या बिलो जो कहते हैं नेवल पैरालाइज हो जाते हैं। तो अब क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई क्या एडवांसमेंट्स है मॉडर्न वर्ल्ड में, क्या मेडिसिन ने कोई की है कि इन लोगों को वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाया जा सके? स्पाइन की इंजरीज 5 ग्रेड्स की होती है। एक मुकम्मल कट जाता है, ठीक है। एक बिल्कुल ठीक होता है, सिर्फ हड्डी को चोड़ता है, और बीच में उनके मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं। सही। स्पाइन को अल्लाह ने रिकवरी की ताकत नहीं दी, इसलिए जो कंप्लीट हो जाता है वो रिकवर नहीं होता। बहुत से फ्रॉड दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड शंघाई चाइना में एक डॉक्टर साहब ने शुरू किया था।
وہ چوزوں کی جسم سے کوئی نکالتے تھے مواد اور انجیکٹ کرتے تھے اس جگہ پہ جہاں سپائن ٹوٹی ہوتی تھی اور کلیم کرتے تھے. ان کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر لوگوں نے دیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. جو پارشل انجری ہوتی ہے جس کے لیے ہم خاص طور پہ یہ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اگر اس کا مناسب علاج شروع کے ہی چند گھنٹوں میں ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض بچ جاتا ہے, چلنے پھرنے کے قابل. لیکن اگر کچھ ٹائم گزر جائے تو جتنی زیادہ پریشر سپائن پہ رہے اتنا کم چانسز ہوتے ہیں ریکوری کے. اس لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں سب سے بہترین سروس اس وقت جرمنی میں ہے, جہاں کہیں پہ بھی جرمنی میں اگر کسی کو چوٹ لگے تو 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس سپائن کے سینٹر میں پہنچ جاتا ہے ہیلی کاپٹر پہ. اسکیئنگ انجریز ہوتی ہیں نا کچھ بھی ہو ایکسیڈنٹ, ہمارے تو یہاں ہیلی کاپٹر صرف وی آئی پیز کو سیروں کے لیے ملتا ہے, مریضوں کے لیے غریبوں کے لیے تو وی آئی ہوتا ہے نہیں. سچ اے پٹی سیریسلی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو, السلام علیکم. میں مسز انور بول رہی ہوں. جی مسز انور, آپ تھوڑا سا اونچا بولیں. ہیلو. ہاں جی اب صحیح ہے. جی میں مسز انور بول رہی ہوں لاہور سے نا. جی جی آپ کا پروگرام بہت پسند ہے, پہلے بیٹے کے لیے بھی پتہ کیا تھا, اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. تھینک یو. اسی لیے ابھی فون کر رہی ہوں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. جی تھینک یو تھینک یو, ہمیں بھی بہت خوشی. سوال کرنا تھا کہ یہ میرے گردن میں بہت پین ہوتی ہے, بیک پہ نا, اور شولڈرز میں بھی, اور آج کل تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے میں بہت پڑھ نہیں سکتی ہوں صحیح طریقے سے, گھٹنوں میں اتنی درد ہوتی ہے, اور صبح جب اٹھتی ہوں تو انگلیاں سون نہیں ہوتی ہیں, کافی دیر کے بعد ٹھیک ہوتی. صحیح, آپ لائن پہ رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. آپ کی بیگم انور عمر کیا ہے؟ 45 ایئرس. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں, سب کچھ اللہ کا شکر ہے. آپ کتنے تکیے لیتی ہیں سوتے وقت؟ میں بہت پتلا سا تکیہ لیتی ہوں کیونکہ میں اونچا لے ہی نہیں سکتی. نہیں اونچا تو نہیں, مناسب تو لے سکتی ہیں, بہت پتلا بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل. دیکھیں یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے, ایک جو سوچتے بہت زیادہ ہیں, جو تھک بہت زیادہ جاتے ہیں, یا گردن جھکا کے زیادہ کام کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور یہ تینوں چیزیں آپ میں ہوں گی. تو ایک تو اپنی پریشانی کم کیجئے, پھر اس کے لیے کچھ ورزشیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے, کچھ احتیاطیں ہیں گردن جھکانے کے سلسلے میں. یہ بہن دواؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اب اپنی کیلشیم بھی آپ کو لینا ہوگی, اپنی ڈائٹ کا دھیان کرنا ہوگا. تو آپ کسی وقت تشریف لائیے, یہ سارا کچھ آپ کو سکھا دیں گے, اور اللہ آپ کو ڈاکٹروں سے دور رکھے گا. اس وقت تو وہ خوش ہو رہی ہیں ڈاکٹروں سے بات کر کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی بات کر دی. اچھا ہم ابھی بات کر رہے تھے اسپائنل, اس کا اگر جب آپ کا اسپائنل سینٹر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے خوب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, تو ادھر وہی فیسلٹیز ہوں گی کہ کسی کا اگر اسپائن ٹوٹی تو ود ان 2 hours to 3 hours اگر ہیمی سیکشن ہو تو آپ اس کو یو کین کر سکتے ہیں اس کو. ہمارے ہسپتال میں اس وقت بھی اللہ نے مجھے اتنی اچھی ٹیم دے دی ہے کہ اسپائن کی انجری جس وقت پہنچتی ہے اسی رات اس کی سرجری ہو جاتی ہے. صحیح. اور ہم اس وقت یہ واحد ادارہ ہے پورے ملک میں جو اللہ کے فضل سے یہ کلیم کر سکتا ہے. تو جب ہمارا سینٹر تیار ہو جائے گا تو ساری فیسلٹیز, ایم آر آئی, ریہیب, ہر چیز وہاں ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم، یہ غریبوں کے لیے جن کا کہ حق ہے ہم سب پہ، ان کے لیے ہم یہ سروس شروع کر سکیں گے. دیٹس ویری نائس ڈاکٹر صاحب. اور ری ہیب کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے، مگر بریک کے بعد، سو آپ بریک پہ جائیں.